نعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد قاتل النبيين وإمام المرسلين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أما الله فوق على بركة كتغنينا الله فيه كبو الشيطان تورما كادمنا الله تو بركة ماي نوي بسم الله كان سيزين الله توي نوي بسم الله كان سيزين الرحمن نوي جين نعمتي كان سيزين الرحيم نوي الله راني ما كرنغرل تيجي ان سيزين كو الله تو بركة منا كسولي كأم كندي محمد مي كيراو كانيما ينين نبي مو كانيما ni sayyidul awwalina wal akhirina o yaka arabu kalamai bamanangan ko folo mo kundi ani labana mo kundi abi famia ami solo kiraka soli ko fe anga bi darsu abi munga abi tamashe doka mi so konondoi abi munye abi munchien abi mungla abi mungbali so konondoi me dien fembeke Adam le ibe adamade ya kono ibe adamade ye so kono do en kono chudi ala jon dani sen flabi la ni yebun adamade ye anana wo kono ndo wela ndela ka fo yinga kuma konnana ni ba feta musallasul ghazali do bata dun zahju wahin ku telephone crier do to ke bulunu kindo do e ni ne kuma infora abu buye mo haklima e ka telephone do yirana kata info kata bla 30 ko ba ko farafin doni tuwabu doni arabu doni anga farafin doni na ibita fo kuru saba kuru wolonvla kuru konondo oti wuli ni sera kuru konondo ma ta fo kuru kemeni ko ede la ko ye ya itu ye an fe anga doni korola oti to bu fe kata kata bla nefula ibita tro telephone danai ni 10 yedro 0 de takata faraka ni 20 yedro 0 takata faraka ni 21 yedro e de ni enter abika famia okore ko bata dun zahadu wahin sirri de bo kono sa gindo de ba kono cheo ne ma fi ka sonko ne ko aba kono de ni bisa abo kono aba kono de o ni yata doni fima na aba kono ni yata jema na aba kono ni yata tubabu utala aba kono ni yata arabu utala aba kono ambi ka kuma gindo de la famo ka famiyale ke ni yorande la ka bo kelena ka tabla kono ndona ko gindo be ni mi ko gindo te ala ya adaba de nda ka wo kono ndo mi buela ti ka wo konte ibita soro kono ndo e ka kelembo ala e ka balo ni kele ya je ibi du ko santarabla ni kelen te fonctionner ni kono jaramu ne bita kono bulo mata parce que wodo be go te ka fonctionner karama pamundi wonu ka te mu fana be kono betu kursi yo ayo bla ka fonctionner betu nari yo aya bla ka fonctionner betu kalamu fo ka fonctionner turabi yo be fonctionner kutubu be fonctionner hawa yo be fonctionner lawhe be fonctionner kalamu be fonctionner ama iyo be fonctionner arshu be fonctionner ni kele ya je ba soro bara chena mo ma ko glali fana bo jogo de la ni ba fa ma ko gla faso kono do be ka fonctionner wala so ka ka fonctionner longa te queen docteur do be na yi kono faraiti wuli ina fara le bitala ara billahi docteur do be abi kono fara ka filmer be wuli ka laje akula fara ko mi ya fara ni sarao o de ti sege nga docteur de sega ma kono fara ka datugo chewi yi galon tike docteur ni man di bolo abi do bolo abi fara abi datugo doni fana be tante muru ya negede muru ya ntore tara muru mi fo di nege chew fara mo hola amma fo ko ti ma nege ko yi e tara mi fo di nege nga ta don bo yoro nyini ni sera ire ma domi wala ibina doka kan ko muru be muru mi nege gi jor ma min no kle bana yo nga chebo do to foy se ko sala nun taro dat muhammad abdul shawd nun tona cheikh hamala nun tara cheikh omar fudiya tunna al wata kunta nun taro dat hey chebo tara wali tara ma bo tara nunu de kuye la sara dona baw ye du kulo san fe on fe farafina ya nu sona fe mi ma abeke
ala nu ka lasara dɔɔni fɛ n'u ko ko tile tɛ bɔ don min na ala tɛ sɔn tile ka bɔ wallahi foyi tɛ puissance ka ale la koyi puissance ala ka puissance fitini de ɲinini don a bolo k'a bila a yɛrɛ kan fo mɔgɔw k'o yɔrɔ de dɔn o de bɛ an ni maa dɔw jamakulu dɔw bila ɲɔgɔn na parce que jamakulu in bɔra anw ko ko anw yɛrɛ de b'a dilan n'a bɛ kuma n'i ma kuma walawala mɔgɔ ye ni ne kun ma o ne fa ka entreprise ne b'o kɛ ka diɲɛ minɛ o ye nkalon ye ya ne ko ne ka entreprise de yan mais entreprise min bɛ ne fa bolo Ecatel de b'a bolo Orange Money Orange so de b'a bolo ne fa ta de ye Mali Orange ne ko n b'o kɛ ka Mali minɛ o ye nkalon ye ya ne fa m'o kiriya ala ka puissance ne ko n b'o kɛ ka nin kɛ e ko ko n tɛ se o la k'o tɛ se ka kɛ o kɔrɔ ye ko ala de tɛ se ne fɛ ne ko ala ka puissance de donc lasaratigiw ko ko ala ka puissance a ɲuman kɛbaaw dɛ a ɲuman kɛbaaw tarama faamu de yɛlɛma cogo t'o la sɔsɔli cogo t'o la ni ne ko ala dɔrɔn i tɛ se ka kuma ne fɛ ayi i ka jalamugu ka taa fɔ alikaba la e tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ ne ko ala de n'i yɛrɛ bɛ siran ala ɲɛ e yɛrɛ ko ala o ne ni kan ka taa kɛlɛ la min ko ala tɛ an tɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa o nɔfɛ tarama faamu de ne ko ne bɛ ala deli ye n'a sɔnna ala min gijo ala ka hinɛ la a y'a ka taa bɛɛ lajɛlen kɛ n'i nana fɛ a b'a f'i ye ko an k'a yira ala la a t'a fɔ k'a bɛ ala deli fiyewu a tigi kɔni n'i y'a fɔ k'a ban dɔrɔn a b'a fɔ nin haju de b'i la kɔnɔ an t'a yira ala la an tɛ fara ɲɔgɔn kan k'a yira ala la wa minnu taara sɛgɛrɛ o tulo bɛ na o a t'a f'i ye k'a b'a dilan dɛ a b'a fɔ k'a bɛna yira ala la n'i ye ko ta ka taa yira ko tigi la n'a y'a diya a b'a dilan n'a m'a diya a t'a dilan nka yanni ka taa baga dɔnnibaw ma dɔnnibaw ne bɛ kuma n'aw bɛɛ tɔgɔ de ye Mali kɔnɔ e min bɛ ne fɛ e tɛ ne fɛ yanni ka taa baga dɔnnibaw ma mɔnsɔnkɛ min y'i ka so jɔ k'a jɛngɛ karamɔgɔ don wa a y'i ka so jɔ k'a jɛngɛ karamɔgɔ don fɛngɛ mɔnsɔnkɛ min y'i ka wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa d'a ma mɔnsɔn ka hakɛ to karamɔgɔ bɛ baara bɛ so min kɔnɔ mɔnsɔn de y'a jɔ mais mɔnsɔnkɛ ye wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais o taara ni ka wari ye o o ye wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka boli ka taa k'i ka so to i bolo a ma jɔ o ye mori de ye cɛw fara na sa karamɔgɔ kolon ye kojugu k'i la o ye karamɔgɔ kolon de ye ani karamɔgɔ ka baara ye nin ye kelen don wa mɔnsɔn kolon bolila ni n ka wari ye a tigi tulo bɛ na o a ye n ka wari ta a taara n'a yɛrɛ a ma n ka so jɔ a tulo bɛ na o ani mɔnsɔnw bɛ bolila ni n ka wari ye kelen don wa ale taara dɔ nana ka na n ka baara kɛ tarama faamu de c'est à dire ni ni maa kolon bɛnna u ye maa kolon de ye a t'a yira k'a fɔ bolola baarakɛla bɛɛ ye nin ye i bɛ t'i ka banabaatɔ di dɔ ma docteur ma a bɛ sɔrɔ mu gosi a la yɔrɔ bɛɛ a bɛ taa lahara jabɛti b'a la docteur e m'o ɲɛɲini parce que a ka dɔnni de ka dɔgɔ o de kama baharu k'aw ma ko dɔnni fitinin ye halaki ye kuma de don min ka bon dɔnni fitinin ye halaki ye yɛlɛma cogo t'a la o ni dɔnni fitinin ye halaki ye mun y'a to i ka banabaatɔ sara a bolo ni machine b'a bolo ka sukaro lajɛ ka tension lajɛ k'a dɔn kɔgɔbana b'a la ou bien sukaro bana b'a la a bɛ sɔrɔ sɔrɔmu kɔgɔma k'a la ni dɔgɔtɔrikɛ ka dɔnta ma bon n'a y'o k'a la n'a sara dun ani dɔgɔtɔrɔ bɛɛ bɛ maa fa o ye kelen ye karamɔgɔkɛ min ye ka wari minɛ ka boli ka taa n'a yɛrɛ o de bolila karamɔgɔ bɛɛ bɛ boli wa dɔ b'o ka so kɔnɔ o tɛ taa yɔrɔ si tarama fɔ o de ka nin fɔ diɲɛ ye mɔgɔw ka lamɛn u ka hakili dayɛlɛ u ka baara kɛ n'a ye président kɔrɔ dɔ ye kojugu kɛ a ka taa président dɔ tun bɛ Mali la o ye kojugu k'o taara exemple de don ne m'a fɔ n k'a kɛra dɛ o kana yɛlɛma exemple de don masakɛ dɔ tun bɛ yan o ye ko dɔ kɛ min ma ɲɛ o taara masakɛ wɛrɛ nana o ye ko dɔ kɛ min ɲɛna u b'a yira masakɛ kɔrɔ min taara mun n'an b'a fɔ ko masa wɛrɛ kana na n k'aw jigi dalen b'a ka ko dɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ bamananw ko ni taama ma ba bolo fifa tɛ ban tant que i ka doni b'i kun na i ma maa sɔrɔ min bɛ don i ni ala cɛ n'i y'i da ka ne yɛrɛ tigɛra moriko ninnu na ne tɛ taa yɔrɔ si ne tigɛ cɛ i da kunkɔrɔdonna tɛ i ka birifini ta n ka cɛ kana ta i m'a faamu hali sini n'a gana an bɛ da tugu an bɛ taa koyi an bɛ da tugu an bɛ ala deli n'a sɔnna zɛn na alhamdulilayi n'a ma sɔn zɛn na a k'an kɔnɔ an bɛ tila ka don tuguni a bɛ faamuya lasirari baara taabolo de ye nin ye i bɛ fɛn dɔ kɛ a bɛ diya ala ye ala b'a kɛ i bɛ fɛn dɔ kɛ a tɛ diya ala ye a b'a yir'i la aw b'a dɔn i bɛ ala tɔgɔ ta k'a baara sisan a bɛ kɛ i bɛna a baara waati dɔ a tɛ kɛ waatiw kɔnɔna b'a kɛ i bolo ani e yɛrɛ bɛ lahala min na waati min o b'a k'i bolo
waati min ka sɔnu i ka sɔrɔ ala la waati min ma sanu i ma sɔrɔ ala la parce que ala ye fɛn jɛlen de ye a ye kitabu min d'a ma a ko aw kana maga ala yɛrɛ tant que n'aw ma sɔnu n'i ma sɔnu e ye ala wele n'o ye n'a ma jaabi o waati i bɛ se ka mun wɛrɛ fɔ la yamassuhu illa mutahharun n'an bɔra yen an bɛ taa a ko fasulun ma yakra'u hina da'iratil buyuti an ka darsu tɛmɛnen la an y'a bila yɔrɔ min na an bɛna a ta yen nina an kun y'a fɔ a ye an ye dugawu dɔ d'aw ma ne istighfaru kɛ ka ban ka sɔli kɛ muhamadu kan i bɛna dugawu in k'a la walillahi asma'ul husna ka taa bila a dan na i tilar'o la ko o bɛ kɛ i tilalen i ka istighfaru ni sɔlatu kan i b'o kɛ ka fatiha ni fɛn ninnu kɛ i b'o kɛ a ko yan dun a ko fasulun nin ye bonda wɛrɛ ye ma yakra'u min bɛ kalan hina waati kɔnɔ da'iratul buyut so ninnu jigili waati kɔnɔ so ninnu waati kɔnɔ da'iratul buyut so ninnu bɛɛ labɛn i tilala i ka fɛngɛ na i bɛna so ninnu labɛn ni dugawu bɛ kalan so ninnu baarali kama wahiya o de ye mun ye allahumma anta rabbana wa rabba kulli shay wa rabbal kull laysa ilahin siwaka ya allah ya hayyu ya qayyum ya fattahu ya razzaq ya nisra ya hayyu ya qayyum ya fattahu ya razzaq na ya soro ya hayyu ya qayyum ya muntakim ya muzillu o de kun donné bulu ibnu de blaya fo ngala me kany aw ngane tew kata fu ko ni de be o de kama nya fo ye ay nyingali ke ni nyingali kera famia bi soro donc dala ko a connaît pas a demandé ni te min don o nyingali ke ni yo nyin kuma do kuma mun do c'est dire u ba fo klongela nga wuli bal de do ite min do o nyingali ibino don kana keni ka hakila nyingali ke abe famia donc ni sere ni yoro ina makomi kuntale asmal husna mi bi ka ala to kono ni allah kelem pede do ibino de do ya abe famu na du ya so allah te ibina ni ya inni da'iye ka do abe kono ni klaro la ibina bima fawqa al fawqa wa ma tahta tahta ya rabbal wafaq katumu yu jon tado ala tate ya ibina fo ala ko ya rabbal wafaq katimu tigi ni ma tar ka fi ko e ka katimu inde ken bi bolo ala ye o tigi ya ka hakilla de fo ala ba do ko te bari sigile be ka mi fo ala ye ala bo do talaba fa ma aya ke fakata saka dunna ba ma fuite flanga fuyete ati mande ala farafana yini ala gere mama abe famia wafik muradi bi hurmati ibina mun fatuni mi ko ale ala domba e kabe ala ne kira de ko esigile do sokono ko ala ki kam muradun dima ni jon kanu ye muhammadun sallallahu alaihi wasallam abe famu ibino keshiye nani o shenani ko fe ako fasulun ne bonda e tuni ma yakra'u inda zikr jami asma'illahi ta'ala asma'ul husna nun ni bisigira saybina wurdike ay do indima ko ni klara na flala yene ka wurde dam e boke ni o ke kaba anana ni dima ku ka kuma ala fe ka yira ala lawo makomi be kati mun kono glaba taala ne alate abi ka famya ni klaro la sisa ibina min fo asmal husna mi ibina taka wurde abina wode kuma fi sisa ne ko ma ni muradu in taka asmal husna allah hayyul qayyum fattahu razzaq iyota ni bina wurde ke ibino de ke daso be nyebe abina be detail da ma kilengere katumu bebe activer tour di nasra bela kutubu damata ka katumu activer betu nariyo kursiyu nariyo kutubu tay ka activer kalamu turabiyu kutubu tay ka activer maiyu arsu kutubu o tay ka activer abina be detail da ma ne ko ya fo yo aksar nariyu awsatul kursiyu awsatul nariyu jumlatul kutubiyu aksar kalam bey jumla aksar kalam bey awsatul turab bey jumlatul kutub tadaliyan ubey abina bele jeni dawma nyefe ka bampew abika pamya donc ko ibina asmaul husna mi iya do akono ibina wurdi sisa wurdi tuma ibina mi fo yani ko wurdi allahumma inni ntige ala jalastu bayna yadayka nana isigi etige flani yonche ibika ni fo aladi
c'est-à-dire ni ay nyamakala nana joyi ka kuma yi kuna warbe boka dama billahi abi donde yimi ayo do fiye na yo fiye ibi fe nama nyamakala nana joyi do ati fa do e kanyi fa kanyi ama fa to fa ama bato we kana mugandama ibi mundama abi doma ala ni aka delekela bitande ni serka ala ndenge gindo bi buru ka kuma ala fe kuma tugula ni majiye ni deseye ka yira mo to la munun te so la o de na ke différence a on yonte abika famia ako allahumma inni jalastu bayna yadayka alanna naysigi etigi flan yonte ni ko fo kunta la memba fo kalande o ka fam ta iban waha ana kana nyinni ke allah ta'ala fe nsigni fle bolo flan yonte kana nyinni ke fe ala e kado jitu nena na ilayka ragiban ndesene na nema ma ko be allah ta'ala dila ma tina nin